ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମଟନ୍। ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମଟନ୍ କରିବା। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା। ତାକୁ ଛାଣାଛାଣି କରି ଏପଟେ ରଖିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦହି ପକେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏପଟେ ତେଲ ପକେଇବା ପ୍ରେସରରେ। ତ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଟା ଡାଲଚିନି ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇଲୁ। ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଠି ରଖିଥିଲୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ। ରସୁଣ ଗୁଡ଼ା କୁଟିକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ ନା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କୁଟାଟା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ରଖିଲୁ ମିଟ୍ ମସଲା। ମିଟ୍ ମସଲା 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ବି 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଗରୁ ବି ପକେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଟିକେ ପକେଇଲୁ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ପକା ହେଲା ଆଉ। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ମସଲାଟା ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତ ପାଣି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପକେଇଦେବା ଆମେ।
तापर आम मटन को पकेलु। मटन पकईदे नहीं हाँ अबे मटन पकईदे आम घंटा घंटे टे भल करदे। एबे आमे ताकू कषिदबा टिके समय कषिबा परे तापरे आगु प्रोसेसिंग नबा आउ हेले आज बहुत दिन पर मटनटा है घरे नहीं। हाँ आमर एटा ए घर को शिफ्ट होगा पर एटा प्रथम थर होइछि। आमे पूर्वर बहुत खाउथलु किंतु ए घर को शिफ्ट हलाटू मटन हमर हे नथिला। तो ताको टे भल भाव गोलई देवा। बढ़िया बासना हलाणी। तापरे आलू पकईदे। आलूटा कौन गोटे भाजा है ना नहीं रे भजा है कंचा आलूटा पका जाइछि। आलू भाजी पकईले भी टेस्ट लागिबो किंतु आमे कंचा पकईछे लुण पकई देले बे स्वाद अनुसार बास्ना तो बहुत बढ़िया होछि। वर्तमान ताको गोलई नबा। भल मटनटा देइथिला जे एथर भल मटन देइछि। देखिले जना पड़छि पूरा। एटा केते कोन आनले हमें आधा किलो आधा किलो मटन बर्तमान कषि गलानी आलू मटन आमे पानी दे दउछे बे हमें बेसी झोल करनु से कम पानी देइछु। आपण झोल करेंगे पानी देवे अधिक आम टे झुकझुकिया कर रेडी है पूरा। खाली आलूटा सीझीगले है प्रेसर देदेवा कभर कर देकी सीटी दे दबा सीटी दे देला परे सीझी जीवो मटन रेडी है गलानी जे टेस्ट करिया। देखी देखी लाग गड़ी जाउछि देखी देखी नहीं पड़ा पीस हाड़ बेसी आनु खाली पीस गुड़ा दे अधिक चलो तो टेस्ट करिया। ताती जाउछि पूरा बढ़िया टेस्ट लगुच जूसटा बढ़िया लगुच पड़गला रे बढ़िया पीसटा है। तेजपत्र जेन सेन थिले ना कौन गुंड ही नहीं बढ़िया से अदा रसुण जो बटा बढ़िया टेस्टा आसनाटा भी बढ़िया। भात रे टेस्ट करिया मटन जूस बढ़िया टेस्ट लगिला। ये जाकी भी बस आम पाखे जगी खाइब आ
ତ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଭୋଜନଟା ହେଲା, ମଟନ ଭାତ